ভাইজানে ভালোই আছি আসিয়া প্রবাস, লক্ষ টাকার বায়না ধরে আসলে নতুন মাস। ঘরটা কাঁচা করবে পাকা, ঋণের বোঝা অনেক টাকা, কেন হলাম রে দূর প্রবাসী, জানতো মরা লাশ, আমি জানতো মরা লাশ, আমি জীবন্ত এক লাশ, জানতো মরা লাশ, আমি জীবন্ত এক লাশ। হইতেছে আমরা কোয়াঙ্কে ঢালতেছি। দেখো পুরা বাহারান এয়ারপোর্টের সাথে পুরা আদমি। দেখো প্রবাসী জীবন আমাদের। देखो ये पाकिस्तानी, देखो बंगाली पूरा इधर है। कोई एयरपोर्ट का देखा था, देखो एयरपोर्ट है बहरान का एयरपोर्ट। गाड़ी वाला आया किधर से वो पहले नहीं आया इधर, तेरे को मालूम नहीं है? मुझको मालूम नहीं है, जितना कुआसा गिरा है वो कैसे मालूम आया? कैसे मालूम आया? रोड मालूम आता था, नजर आता था रोड भी नजर नहीं आता था, तो कैसे आया? रोड से नीचे उतरा तुम लोग? रोड